Passagem satélite Alfa Oscar 91, dia 23 de novembro. A passagem vai ser de 14 horas e 44 a 14 horas e 59. Ok? Passagem bem alta, muito alta. 84 graus. Daqui a pouco eu volto a gravar. Olá, Delta Delta Charlie, Papa Yankee 1 América Xingu. Papa Yankee 1 América Xingu, Papa Yankee 5 Lima Oscar. Ok, Papa Yankee 5 Lima Oscar copiado, 59 GG 87. Copiou Papa Yankee 2, Papa India Mike. Delta Charlie 59. Papa Yankee 2, Papa India Mike 59, aqui, graças pelo contato. Valeu, obrigado. Papa Yankee 3, Yankee Delta interroga. Papa Yankee 3. Papa Yankee 2, Papa India Mike 59 Fred. Papa Yankee 2, Papa India... Papa Yankee 2, Papa India Mike 59. Papa Yankee 3, Yankee Delta, Papa Yankee 1 América Xingu. Papa Yankee 1 América XG 59 Tony 73. 73. Papa Yankee 5 Lima Oscar 59 Joselito 73. Graças pelo contato. 5 Lima Oscar, 5 Lima Oscar, PO5, Delta Charlie, 59. 5 Delta Charlie, 59, aqui, graças pelo contato. Papa Yankee 5 Lima Oscar, Papa Yankee 5 Lima Oscar, Papa Yankee 5 Índia, Whisky, 59 Joselito. Papa Yankee 5 Índia, Whisky, bem copiado por aqui, 59, graças pelo contato. Colega, Papa Yankee 4, adiante, Papa Yankee 3, Yankee Delta, adiante. Papa Uniforme 5, Delta Charlie, QR, Golf 52. Papa Yankee 1 América Xingu, Delta Delta Charlie. 59, copiado, Delta Charlie, grato. 73. 1 América, Papa Yankee Delta Charlie, de Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Papa Uniforme 4. Atento, Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Papa Yankee 2, Papa India Mike 59. 2, Papa India Mike, de Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha 59. Obrigado. Olá, Índia Sierra Alfa, Papa Yankee 1 América Xingu. Papa Yankee 5, Índia Whisky 59. Olá, 4 Índia Alfa Oscar. Sierra Alpha, Papa Yankee 3, Yankee Delta 59. 59 de Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Olá, Índia Sierra Alfa, copia Papa Yankee 1 América Xingu. Papa Yankee 1 América Xingu 59 de Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Ok, 59, 73. 4 Índia Sierra Alpha, Papa Yankee 5 Lima Oscar. Papa Yankee 5 Lima Oscar de Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha 59. Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Papa Yankee 5 Índia. Papa Yankee 5 Índia. Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alpha. Ok? 4 Índia Sierra Alpha, com Papa Yankee 5 Lima Oscar. 5 Lima Oscar, 4 de Papa Sierra Alpha. Obrigado pelo contato. 4 Índia Sierra Alpha copiado de P5 Delta Charlie. 5 Papa Yankee 5 Delta Papa Yankee 5 Lima Oscar 4 Kilo Sierra. Copiou? 59. Isso, 4 Kilo Sierra, copiado por aqui, 59 73. 4 Kilo Sierra, Papa Yankee 1 América Xingu. Papa Uniforme 4, Papa Yankee 1 América Xingu, de Papa Yankee 4 Kilo Sierra, 59. Ok, 59, obrigado pelo contato. Papa Yankee 3, Yankee Delta, pelo 5 Delta Charlie, 59 Fred. Papa Yankee 1 aqui.
Papa Yankee 2, Papa India Mike, 59, Tony. Ok, Pimentel, 59. Ok, Pimentel, 59. Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alfa. Ok, Índia Whisky, 59, Marcelino. Papa Yankee 13, Yankee Delta, interroga. Papa Yankee 1. Papa Yankee 1 Alfa, Accent, Papa Uniforme 4, Índia Sierra Alfa. Ok, 4 Índia Serra Alfa, 59 GG 87, copiado. Papa Uniforme 4, Índia Alfa Sierra, Papa Yankee 2, Hotel Zulu 59. Sierra Alfa 59. Ok, Índia Serra Alfa, obrigado. Uniforme 4, Índia Serra Alfa, Papa Yankee 5, Índia 1, Yankee 5, Lima Oscar. Papa Yankee 2, Hotel Lima Oscar, Papa Quebec 2, Hotel Xingu. E 13, Yankee Delta, aquele mesmo. Até todas, até a próxima. 22, HG, 5, Delta, Delta, Charlie, 39. Papa Yankee 2, Papa India Mike, 59 Hermes. Grato Pimentel, Golf Hotel 59, grato. Olá, Hermes. Papa Yankee 1, América Xingu. Papa Yankee 1, antena xadrez, Hermes. Papa Yankee 4, Kilo Serra, 59. Papa Yankee 4, Kilo Serra, Papa Yankee 2, Papa India Mike, 59. Papa Quebec 2, Hotel X-Ray. Papa Yankee 1, América Xingu. Papa Quebec 2, Hotel Sierra, Hotel X-Ray, Papa Yankee 1, América Xingu. Olá, Papa Quebec 2, Hotel X-Ray, Papa Yankee 1, Alpha X-Ray. Ok, Hermes, obrigado. A Papa Yankee 1, America X-Ray, Papa Yankee 1, Alpha X-Ray. Muito saluto. A Papa Yankee 1, America X-Ray, Said. Okay, thank you very much, Said. Have a nice day. Fechei com Said.